Kalau semalam kita duk-dak. Hari ini dah terjawab dah semua persoalan dan kita punya debaran tu sebab sejarah sudah pun tercipta, sudah pun diukir di bumi Ipoh. Tidak hadir begitu saja, malah ianya ideologi sains sukan yang sangat ketara dalam kem negara hasil inisiatif Ketua Jurulatih Arul Selvaraj. Biarpun pendekatannya tidak mudah diterima pemain negara apabila mula membentuk skuad pada 2020, Arul tetap berkeras untuk menerapkan elemen tersebut dalam jiwa The Speedy Tigers. Sejak hari pertama mengendalikan sesi latihan, Arul tidak pernah jemu untuk membelik data serta analisis setiap pemain. 805 hari kemudian, skuad hoki negara membuktikan penggunaan sains sukan merupakan kunci utama kejayaan menjulang kejuaraan sulung Piala Sultan Azlan Shah. Kalnunis ada butirannya. Pemain-pemain Korea sekarang ini mengharapkan keajaiban dan itu dia tamat perlawanan. Siren sudah dibunyikan. Akhirnya penantian itu satu penyiksaan. Tidak mudah untuk menjadi Arul Selvaraj. Kepakarannya ditagih selepas skuad negara gagal bersama Roland Othman. Pemahamannya mudah, mahu membentuk satu legasi berkonsepkan kepantasan dalam gaya permainan hoki moden. Atas faktor itu, pemain datang dan pergi. Tanpa kudrat, mereka dipinggirkan. Arul tidak percaya kepada bakat semata-mata. Ianya harus disulami dengan disiplin serta kesungguhan yang tinggi. Segala usaha dan pengorbanan itu berbaloi. 1 jam permainan, 3 gol ke atas juara Asia. Cerminan kebangkitan era baru The Speedy Tigers. 100% lah bagi saya kepercayaan untuk kami, tapi dia juga sebagai coach dia pun ada hak juga menentukan apa segala decision yang ada, tapi alhamdulillah decision apa yang dia buat memihak kepada kita untuk kebaikan kita. So bagi saya memang keras tapi kita ambil untuk sebagai pengajaran. Kita pun sama sebagai manusia pun kita kena percaya dengan apa yang ada. So kita trust. Memang kita datang di sini untuk menang piala kali ini. So komitmen yang diberikan setiap orang daripada first game kita main sampai akhir. Sampai hari ini memang komitmen sangat tinggi. Saya rasa pencapaian 300 cap ni untuk pemain-pemain yang lain. Diorang yang membantu saya, diorang yang memberi sumber inspirasi untuk saya kekal dalam pasukan. Ya, memang kita memang dari awal Arul ambil tim memang dia terapkan benda tu. Trust each other, trust yourself. So, benda tu memang nampak sekarang untuk pasukan ni. Dan yang paling penting is work, hard work. Itu yang sangat penting untuk kami dalam pasukan ni. Saya rasa ni amazing, awesome from the team and support from stadium, family sangat terbaik. And then apa yang saya terapkan setiap kali dalam game, fokus scorer. Because saya dekat position striker, so itu kerja saya. So saya syukur lah apa yang terdapat hari ni. Sebab percaya penting, believe in yourself. So benda akan jadi bila you believe in yourself and team. Itu je. Kita tahu kemampuan kita untuk menjadi juara itu amat tinggi. So kita yakin dengan diri kita sendiri dan player semua bagi yang baik dan kita dapat result kemenangan tu. Semua benda kita buat bermula dengan kepercayaan. So anda kita tak percaya, kita tak boleh buat. So kita buat dulu. Anda kita tahu tahap kat mana kita ada. Sebelum aksi final, Arul ada menegaskan elemen kepercayaan diri bakal menentukan hala tuju pertemuan ini. Pegangan itu jadi kunci utama di sebalik kebangkitan prestasi Hafizuddin Othman. Untuk best goalkeeper ni saya tak fikir sangat. Saya fikir untuk macam mana nak bantu tim lah. Pressure tu ada sebab kita tahu Korea menang dengan kita pun first game dia score PC. Jadi saya pun pressure juga. Banyak kali saya tengok video dia, kesilapan saya buat dengan title goalkeeper dapat ini ni sedikit sebanyak dapat membantu saya lagi confident, lagi orang cakap next tournament akan main lebih bagus lagi lah. Goalkeeper biasalah bila main form first game tak bagus tapi kita kena bounce back. Saya yang selalu bagi tahu dia satu benda je, forget the past one,
you still can play well and you can make the team win. So I rasa memang goalkeeper memang very important person. Itu yang selalu saya akan cakap dekat any goalkeeper. You main bagus, tim akan menang. Bila you tak main bagus, sometimes 10 game memang bagus, 1 game you tak main bagus, you akan di blame. Mentally you kena strong, hati kena kuat. So dia bagus, kuat. Itu goalkeepers is lumrah lah. Bila tak main bagus, akan down. Tapi you kena macam mentally strong, kena kuat lah untuk bounce back. Selepas 29 kali mencuba, akhirnya kejuaraan Piala Sultan Azlan Shah jadi milik skuad hoki negara. Terima kasih Arul Selvaraj, terima kasih Najmi Farzal Jazlan selaku kapten pasukan. Carl Nunes, Nadi Arena. Okey, kita nak bersama dengan Ketua Jurulatih Skuad Hoki Negara Arul Selvaraj. First of all, tahniah coach. Tahniah Congrats. coach. Thank you. Okey, coach boleh dengar loud and clear ya. Yes, loud and clear. Cuma my voice saja, I've lost a lot of voice. Of Oh, tak apa. Seksi coach, serak-serak basah. Okey coach, I still remember kan lepas the first match di Piala Sultan Azlan Shah, you were so upset dengan kesilapan penjaga gol Hafizuddin Osman. Tapi right after that loss, Hafizuddin cemerlang especially pada pertemuan semalam. So macam mana coach bimbing pemain-pemain untuk dapat semangat to throughout competition, especially after those first 2 results kan, a loss and a draw? Hafizuddin, especially bila saya galas tugas ni pada November 2020, I know that the goalkeeper will make us can make us to win or lose matches. So tujuan saya yang pertama is look for a good goalkeeper. So Hafiz was one of the goalkeepers yang dari segi technically was good, but dari segi mindset dan juga dari segi physical dia was very low. So ada saya ingat 2-3 kali saya halau dia daripada training pun, tapi assistant coach saya, Coach Amin, merayu pada saya untuk bagi dia peluang untuk keep him. So daripada hari mula I was hard with him. Saya message pada saya, tanggungjawab yang paling tinggi dalam pasukan adalah goalkeeper. So, but he made massive improvements. He started improving. Bila Coach Kumar datang take over, saya serahkan sepenuhnya pada Coach Kumar untuk handle dia. Bila saya perlu masuk, saya akan masuk. Dan cara saya adalah untuk memberi tanggungjawab pada pemain. Sebab kalau tak ada accountability, semua harapkan saya. Selama 2 tahun, setahun setengah, saya ambil tanggungjawab semua. Tapi dalam tim itu, kita ada leadership group, 8 pemain. Dan Hafiz adalah seorang daripada 8 tu. Message pada saya, pada 8 orang ni, you all are the general, the rest are soldiers. Satu hari nanti, saya akan serahkan tanggungjawab pada kamu. Saya tak akan protect kamu lagi. Dan selepas Piala Asia di Jakarta, saya punya message pada tim adalah satu. No more babysitting. Saya tak akan babysit pemain lagi. Siapa yang make any big errors, they have to be responsible, be a man and stand up. So dah jadi jurulatih 20 years, I've never blamed any player in a match. Tapi that was the first time I blame Hafiz. Because saya dan coaches lain dah beri dia tanggungjawab, dah memperkasa dia, dah bagi dia every information yang dia perlukan untuk for him to stand as a man and protect Malaysian goal. Dan he did that silly mistakes, dan I need to put him on the spot for him to be a man and stand up. And it can go both ways. So saya suka test player dan campak mereka dalam lautan tengah. Whether he survive or he don't swim, he's dead. So he actually came up, dia timbul, dia swim, and he became a hero. So and of course, I think apa yang kita buat di Lenggong dengan Dato' Rashid untuk players stand up, take more responsibility, jiwa mereka, jiwa mental untuk fight. Of course, plays a big part sebab sesi-sesi yang kita buat di Lenggong tu memang nothing to do with hockey, tetapi everything about jiwa dan juga fight. Wow. It's such a good the key word selepas Asia Cup was no babysitting. Hashtag no babysitting. No babysitting. Okey, coach, masa interview dengan wartawan kita Carl Nunes kan, coach ada sebut tentang sains sukan. Sains sukan ni adalah kunci kejayaan untuk
kempen di Piala Sultan Azlan Shah kali ini. So mungkin coach boleh kongsikan sedikit untuk orang-orang ataupun peminat sukan yang tak begitu faham apakah itu sains sukan. Mungkin coach boleh explain lebih lanjut penerapan sains sukan ni daripada segi mungkin disiplin dan juga membantu mentaliti pemain-pemain dalam skuad kebangsaan. Ya, semestinya. Saya rasa ini pandangan saya. Mungkin pandangan orang lain atau coaches lain berbeza. Tapi pandangan saya, we have to approach every angle as professionals. Because saya rasa pandangan saya, sukan di Malaysia kita tak stress tentang psikologi dan nutrition. Dan juga strength and SNC, strength and conditioning. So kita MAC mengambil tanggungjawab untuk appoint our own strength and conditioning coach as Tom Drawley. Dan juga of course ISN give us a lot of support dari segi nutritionist dan psikologis sebagainya. Of course kita ada mesua, physiologist, performance analyst dan medical dan sebagainya. Tapi main aspek yang kita terapkan adalah nutrition sebab selepas kegagalan di Piala Asia kita kalah dengan Korea, we realise kita tukar sedikit perubahan cara training kita pun. Kita training tengah hari, pukul 2, pukul 4, pukul 12 tengah hari. Dan juga our focus was, it's not about winning the first game, but winning the last game, which is normally game number 6 or number 7 in 10 days. So maknanya daripada latihan kita di KL, kita prepare players ni untuk menang game yang terakhir, iaitu game nombor 7 atau nombor 6 pada dalam masa 10 hari. So nutrition was the most important factor. So saya yang pantau dengan kita punya nutritionist Tam daripada ISN, dan saya ingat lagi second day I think I went wild dengan nutrition dengan atlet sebab dia tak ikut on certain things, because setiap hari setiap meal Tam akan mengambil gambar setiap makanan yang dihidangkan di meja makan tu, dan juga dia akan guide berapa portion, berapa banyak kena ambil. Example, dia kata nasi banyak ni, kari tu tak boleh banjir, kena kurang. So we focus tu. So itu yang mengambil peranan yang penting untuk kita sustain game ke-6, game ke-7. Kita semua tahu Korea is a very fit and a strong team. Tapi that last game, I think we were fitter and stronger, pushing for the last third quarter and fourth quarter. So psikologi dan pemakanan is key. Selain daripada itu, of course kita monitor dengan GPS kita. Daripada GPS tu, Tom dan kita duduk dan bincang membuat pertukaran posisi pemain berdasarkan GPS kita. Wow. Dan juga kita tukar konsep attacking kita berdasarkan GPS kita. GPS kita menunjukkan players punya workload dan sebagainya, dan high speed running dan sebagainya. So, dan juga sports medicine dengan Fauzan sebagai physio dan juga Devon sebagai medical assistant dan Hafiz our mesua. We had every game we had injury, 5 injury, 6 injury, muscle aches, pulls and knocks. Tapi I always call Fauzan as a magician. I said, Fauzan, every morning dia hantar report. I said, Fauzan, I don't want to know anything. I just want the players to play evening. That's all, full stop. So they've done a great job. Untuk saya lah, kalau kita boleh tekankan ni untuk tim saya for the future, for the Nations Cup dan World Cup, kalau saya boleh dapat staff-staff ini kekal sepenuh masa dengan saya, I'll be grateful. I'll be the happiest coach in Malaysia. Tapi kadang-kadang susahnya sebab ISN kekurangan staff, so kadang-kadang staff ni kena buat 2-3 sukan. Sebagai Aruna, psikologis kita kena buat 2-3 sukan berlainan, so saya tak dapat dia sepenuh masa. So saya minta kalau boleh saya dapat mereka sepenuh masa dengan saya, I'm happy. Sebab saya pun membuat perubahan latihan saya untuk cater staff saya. Supaya staff ISN saya balik boleh spend time dengan family. So kita training pukul 3 hingga 4.30 supaya staff kita boleh balik dengan family. So saya pun cuba create a slot supaya staff saya pun selesa. Sebab my staff is as important as my players. Baguslah coach ni. Coach, respect. It basically takes a whole village lah coach. Untuk kejayaan semalam, it takes a whole village. Betul. Untuk bagi sukses kepada tim hoki. I think my opinion bila saya balik sini, to win it's not about stick and ball, bukan player saja, it takes everyone. Betul. Tak daripada Presiden saya Datuk Seri Subahan, apa yang saya minta setakat ni dia support sebab kita spend a lot of money on equipments macam GPS kita beratus ribu dan juga kita punya sports code game breaker beratus ribu. And saya cakap dengan dia kenapa ini benda ni penting, dan dia support saya dan dia beri benda-benda ni semua. Kalau saya tak ada support daripada pihak atasan MSC pun,
susah. Dan juga bila saya perlukan strength and conditioning coach penuh masa, bila ISN dia ada satu staff yang kena share 3-4 sukan, so Datuk Seri Subhan usaha untuk dapatkan Tom Drawley dan sekarang MSC yang bayar Tom Drawley as a specialist untuk kita. So ini yang MSC tolong saya dari segi mencari dana lebih untuk staff-staff. So saya punya dream adalah kalau semua staff-staff tu boleh under one umbrella, MSC punya umbrella, then it's all in our control. That will be perfect scenario. But of course that is not, tapi saya cuba apa yang saya dapat setakat ni. Wow. Okey, sebenarnya memang kejayaan di Piala Azlan Shah ni. Family. Saya tak boleh lupakan wives players. But I think dekat Padang Stadium pun semalam penuh dengan isteri-isteri semua. Dan message pun akan pergi pada isteri tentang training, program latihan, dan mereka pun fully support our program. Dan mereka faham. So mereka pun balik jaga husband mereka dengan betul, bagi makan dengan betul, jaga. Ya, nasi tak boleh lebih semua. Okey, coach, lepas ni kan you have lagi tugasan iaitu Nations Cup pada hujung November dan Piala Dunia next year ya. Jadi apa plan lepas ni coach after this win? After this win, I think my job gets a bit more interesting because I can push the players harder. Because when you start working, bila you start bekerja keras, bila you keep working hard, you tak ada success, it becomes difficult. Tapi bila you work hard, you get a bit of success. You work hard, you be a success. Players pun realise, you keep working harder, you can get more success. So kerja saya jadi senang sikit because it means now the players will love to work harder now. So that is a 1+ point. Second thing is the confidence. So mereka start to believe in themselves that we work hard, we are disciplined, we listen to instruction, we play with our passion dengan jiwa kita, we can win. Yang gol ketiga yang kita tengah tengok ni, I think Pochi ataupun Aminuddin. My message to him that this tournament you don't score first, you might not make the squad for the next squad, and he scored first to win the game. So, yeah. Gol ketiga Aminuddin ni memang bukan kata pemain Korea terkejut, kita yang tengok ni pun terkejut, coach. Yeah. Yeah. Coach, so all the best. Congratulations. Thank you for making history with the Thank you, and thank you to pasukan negara. Astro for keep supporting us. It's awesome. So keep supporting us. And coach, don't stop. Your philosophy is very bagus dan sangat-sangat menjadilah. Yes. Thank you, coach. Thank you so much, coach. Yeah, we have to work harder. That's all. I think I have to work harder. The team has to work harder. That's all. We just want more success. Thank you, yes. coach. Thank you, coach.